Good morning, friends. Welcome to the YouTube channel of Virtual HR Solutions. Virtual HR Solutions के YouTube चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों आज आए हैं नया एक जॉब वैकेंसी लेके, जिसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में जिस वैकेंसी को लेके आए हैं, ये पोजीशन रहेगा जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट का अभी एक वैकेंसी आया हुआ है हम लोगों को। ये रिक्वायर्ड है इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बेसिकली कंपनी जो है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट जो होता है वो सब चीज का मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टील इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो इसी कंपनी को एक जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन दोस्तों होगा लीलुआ। ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। हावड़ा वेस्ट बंगाल लीलुआ बोल के एक जगह है, वहां पे कंपनी का फैक्ट्री का ऑफिस है। सो जो जॉब लोकेशन रहेगा लीलुआ। ये लीलुआ लोकेशन में ही स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कंपनी को? मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम ग्रेजुएट विथ टैली नॉलेज। टैली का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो लोग टैली का कोर्स किए हैं ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। बीकॉम बैकग्राउंड होना चाहिए क्योंकि अकाउंटेंट का पोजीशन है। और टैली में जैसे एंट्री वगैरह होता है, जीएसटी टीडीएस सारा चीज का, बिलिंग का, ये सब एंट्री करना पड़ता है। और स्टॉक मेंटेनेंस रिलेटेड काम जो है ये सब चीज आना चाहिए। फ्रेशर मेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड। यहाँ पे फैक्ट्री एनवायरनमेंट में काम है दोस्तों। सो फीमेल कैंडिडेट उतना प्रेफर्ड नहीं है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही चाहिए। और फ्रेशर्स आर मोस्ट वेलकम। फ्रेशर कैंडिडेट कैन अप्लाई। ठीक है, फ्रेशर जो बीकॉम ग्रेजुएट है, टैली वगैरह का कोर्स किए हैं रिसेंटली, ऐसा अगर कोई कैंडिडेट जॉब सर्च कर रहे हैं या एज एन अकाउंटेंट अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दे कैन स्टार्ट देयर कैरियर एज एन अकाउंटेंट। जॉब रोल, काम क्या करना पड़ेगा? टैली रिलेटेड जो भी एंट्री है सारा एंट्री करना पड़ेगा। बिलिंग देखना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत स्टोर का भी काम रहेगा। ये सब चीज जॉब रोल के अंडर में आ रहा है। लास्ट सैलरी अप टू 15,000। ये फ्रेशर एकदम जूनियर पोजीशन के लिए है। सो मैक्सिमम सैलरी 15,000 है। एग्जैक्ट सैलरी जो होगा आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट के साथ कंपनी नेगोशिएशन करेगी। इस पोजीशन के लिए अगर प्रोफाइल मैच कर रहा है, ऐसा अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो लोग हमारे साथ बात कर सकते हैं। नंबर है हम लोगों का 7687028097। दूसरा एक नंबर है 9674131854। बात करके आप लोग इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। ऑलरेडी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से डाल देते हैं हम लोग। वहाँ पे फोन नंबर, ऑफिस का एड्रेस, सारा इंफॉर्मेशन रहता है। देख के आप लोग हमारे साथ बात करके आ सकते हैं। एड्रेस भी थोड़ा बता देते हैं। वर्चुअल HR सॉल्यूशंस, नंबर 5, खोलिशा कोटापल्ली, बिराटी। नियरेस्ट लैंडमार्क होगा एयरपोर्ट गेट नंबर 2। और अगर बाय ट्रेन आ रहे हैं तो बिराटी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। गूगल मैप में जाके वर्चुअल HR सॉल्यूशन सर्च करने से भी एड्रेस मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोग का वॉक इन इंटरव्यू चलता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बंद रहता है ऑफिस। मंडे टू फ्राइडे ओनली 11 AM to 4 PM। और अगर हमारे ऑफिस में आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अपने साथ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कैरी कीजिएगा। 2 कॉपीज ऑफ बायोडाटा, फोटो और लास्ट क्वालिफिकेशन का एंड ID प्रूफ का जीरोक्स साथ में लेके आइएगा। और दोस्तों हम लोगों का ये जो YouTube चैनल है जॉब्स इन वर्चुअल HR सॉल्यूशंस, इसके थ्रू रेगुलर का जो भी जॉब अपडेट या जॉब वैकेंसी होता है ये हम लोग डाल देते हैं एक्चुअली। सो अगर जॉब रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं और चैनल अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और जॉब सीकर दोस्तों के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिएगा। थैंक यू। বন্ধুরা আজকে আবারও চলে এসেছি আরও একটি জব আপডেটের সাথে, যেটি নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করছি। আজকে যেই জব ভ্যাকেন্সিটি নিয়ে আলোচনা করছি বন্ধুরা, পজিশনটি হচ্ছে জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট। জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট এই মুহূর্তে রিকোয়ার্ড আছে ইন আ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি।
বেসিক্যালি কোম্পানি আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, মানে আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে। সো স্টিল ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে আসছে কোম্পানির ক্যাটাগরি। এই কোম্পানিতে একটি জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টের এই মুহূর্তে আর্জেন্ট রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। জব লোকেশন বন্ধুরা সেটা হচ্ছে লিলুয়া হাওড়া ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে আসছে, হাওড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল। লিলুয়া বলে একটি জায়গা রয়েছে হাওড়া ডিস্ট্রিক্টে, সেখানেই কিন্তু কোম্পানির ফ্যাক্টরি কাম অফিস। সো এটাই জব লোকেশন হবে, এখানেই কিন্তু কাজ করতে হবে। সো স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যেটি কিনা লিলুয়াতে লোকেটেড, তারা একটি জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট হায়ার করছে। কোয়ালিফিকেশনে চলে আসি। কোয়ালিফিকেশন যেহেতু অ্যাকাউন্টেন্ট পজিশন, অবশ্যই বিকম গ্র্যাজুয়েট, আর্টস বা সায়েন্স আদার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যদি কেউ অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চান সেটা কিন্তু এই প্রোফাইলের জন্য সুইটেবল নয়। অনলি বিকম গ্র্যাজুয়েট উইথ ট্যালি নলেজ। ট্যালির কিন্তু কোর্স করা থাকতে হবে অবশ্যই, আদারওয়াইজ কিন্তু সে কাজ করতে পারবে না। ট্যালির খুব ভালো নলেজ থাকতে হবে, ট্যালি এন্ট্রি স্পেশালি জুনিয়র লেভেলে যে কাজগুলো হয়ে থাকে। ফ্রেশার মেল ক্যান্ডিডেট রিকোয়ার্ড। এখানে যেহেতু ফ্যাক্টরি এনভায়রনমেন্টে কাজ আছে, ফিমেল খুব একটা প্রেফার্ড নয়, সো অনলি মেল ক্যান্ডিডেট ক্যান অ্যাপ্লাই। এবং ফ্রেশার্স আর মোস্ট ওয়েলকাম। এখানে কিন্তু কোম্পানি একদম জুনিয়র লেভেলের জন্য হায়ারিং করছে, তো ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটও অ্যাপ্লাই করতে পারে। দে আর মোস্ট ওয়েলকাম। যারা কিনা বিকম গ্র্যাজুয়েট, ট্যালি রিসেন্টলি কোর্স করেছে, যাদের কিনা এন্ট্রিগুলো ভালোভাবে জানা আছে ট্যালি রিলেটেড, তারা কিন্তু ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারে, সিলেকশন হয়ে যাবে যদি কিনা ট্যালি নলেজটা থাকে। আর খুব ভালো অপরচুনিটি অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটদের জন্য, যারা কিনা অ্যাকাউন্টেন্ট পজিশনের জন্য তাদের কেরিয়ার স্টার্ট করতে চাইছে। জব রোলে চলে আসছি। ট্যালি এন্ট্রি, ট্যালিতে জিএসটি, বিলিং বা আদার্স যে এন্ট্রিগুলো হয়ে থাকে সমস্ত রকম এন্ট্রিগুলো করতে হবে। বিলিং, স্টক মেনটেন্যান্স, খানিকটা স্টকের উপরেও কাজ থাকবে, স্টোরেরও কিছু দেখাশোনার কাজ থাকবে। স্টক মেনটেন্যান্স, পারচেস বিল, সেল বিল বানানো, এই সমস্ত কিছু কাজকর্মগুলো কিন্তু জব রোলের আন্ডারে আসছে। লাস্টে স্যালারি পার্টে আসে বন্ধুরা। স্যালারি আপ টু 15,000 রেখেছে আপাতত কোম্পানি। এক্সাক্ট স্যালারিটা কিন্তু অবশ্যই আফটার সিলেকশন কোম্পানি ক্যান্ডিডেটের সাথে নেগোসিয়েশন করবে। সো এই প্রোফাইলটির জন্য যদি কোনো ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট থেকে থাকেন, যার কিনা লোকেশন ওয়াইজ সুইটেবল হচ্ছে হাওড়ার মধ্যেই থাকেন, কারণ এখানে একটু কোম্পানি নিয়ার বাই লোকেশনের ক্যান্ডিডেট চাইছে, খুব দূরের কোনো ক্যান্ডিডেট হলে ঠিক সুইটেবল নয়। যদি নিয়ার বাই লোকেশনে প্রোফাইল ম্যাচ করছে এরকম ক্যান্ডিডেট ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন, কথা বলে নিতে পারেন। নাম্বার হচ্ছে আমাদের 7687028097, আরও একটি নাম্বার হচ্ছে 9674131854। আর একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা দেখে নেবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে জব ডেসক্রিপশন, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, অফিসের অ্যাড্রেস, সমস্ত ইনফরমেশন দিয়ে দেওয়া থাকে, ওখান থেকে দেখে কথা বলে নিতে পারবেন। আর অ্যাড্রেসটা তাও দিয়ে দিচ্ছি, ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস, নাম্বার 5, খলিশা কোটাপল্লী, বিরাটি, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। আর বাই ট্রেনে এলে বিরাটি স্টেশনে নামতে হবে। গুগল ম্যাপে গিয়ে ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশন টাইপ করলেও কিন্তু সেখান থেকে আমাদের লোকেশনটা পেয়ে যাবেন। আমরা ওপেন থাকি মানডে টু ফ্রাইডে 11টা, সকাল 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই আসবেন যদি আসতে হয়। স্যাটারডে সানডে কিন্তু ক্লোজ থাকে। আর সাথে হার্ড কপি ডকুমেন্টগুলো ক্যারি করবেন অবশ্যই বন্ধুরা। 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, লাস্ট কোয়ালিফিকেশনের এবং একটা আইডি প্রুফের জেরক্স, আর কথা বলে আসবেন। আর বন্ধুরা প্রতিনিয়ত যে জবের আপডেটগুলো থাকে আমাদের কাছে, নতুন নতুন যে জবের আপডেটগুলো আসে সেগুলো আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ভার্চুয়াল জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনের মাধ্যমে প্রোভাইড করে দেওয়ার চেষ্টা করি। চ্যানেলটা ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। রেগুলার জব নোটিফিকেশনগুলো পেতে চাইলে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন, তবেই কিন্তু অটোমেটিক নোটিফিকেশনগুলো আসবে। এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।